तो जोहार साथीमान, आज तोरा जन्य हमें आहना लेके आइले। यदि तोरा कोनो भी क्लास मान 10 क्लास किंबा 9 क्लास किंबा 11 क्लास 12 क्लास पढ़े किंबा तोरा यदि कोनो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेरकम जेएसएससी जेपीएससी को तैयारी करा तो ई तोरा आहना गिला खूब भालो हेतन और ए गिला सिन तोरा क्वेश्चन पूछल जाए। तो आज हमें 10 गो आहना तोरा के देखाबन जेला किच्छु हमरा घर दुआरे हमरा इलाकर अनुযায়ী उपयोग करिए। हमरा बहुत जिनिस हमरा इलाकर प्रयोग करिए और खूब आनंद लिए और खूब अच्छा लगे गिला सुने तू। तो इला आनाला तोरा कोनो समय बच गेला पढ़िया खूब मजा आए। तो चलो हमरा जोहार हमरा देखबो की रकम हमरा कहना गिला पूछो। तो यह आना देखबो सबसे पहले हमरा कि एक पुत ना चूल्हा मुत माने एकटा बेटा यदि रहो बेसी भागे तो उटा उत्पत्तिया है यदि केकरो एकटा बेटा है तो उ केउ ना बेसी भागे उत्पत्तिया है। यदि एकटा बेटा केकरो है तो बहुत ज्यादा उत्पत्तिया रहतन। तो एटा कहला कि एक पुत ना चूल्हा मुत। कर्मी ओकर साधे एकटा बेटा माने कर्मी जे लागले ओकर एक साधे एकटा बेटा रहले बेजान लतपत करी के बढ़ावले मेंतुक बड़ो हेल्प करे एक पुत ने चूल्हा मुत हेलक माने उ बहुत ज्यादा एथी देल थी लेकिन किएले ना बड़ो हेल्प बादे उ खूब उत्पत्तिवा हे गेले। तारपरे हमरा कहे कि 22 नंबर कहावत एटाও देखा खूब मजा आयतन। एक बड़ो ठाकुर और दुई एक बही ठाकुर एक यदि बहु आओ तो एक बही ठाकुर और दुई बही कुकुर तीन बही हुलेक भाकर भुकुर माने तीनटी बहू यदि हेलेक तो भाकर भुकुर। तो एक तीरी संग जीवन पुहावटा सबले बेस माने एक तीरी यदि रहते एक तरह मेरा रहते तो संगे जीवनटा पुहाटा सबले बेस सबसे अच्छा रहे माने जीवन एक शुरुआत कर ले सबसे बेस। तो जीवन एक ले बेसी बहु रखे लगे कबो सुख शांति नहीं पावत आराग दशा एक बहु ठाकुर दुई बहु कुकुर और तीन बहु हुलेक भाकर बुकुर। तो हे जाए तो एटा इटा हमरा कहावत लगे। तो एखने जुगे तो दू बहु केकरो नहीं हो तो इटाও एगो खूब अच्छा कहावत लगे लोकती लगे आनाटा हमरा खूब जगह यूज हो। तारपरे ई नंबरे हमरा आना देखबो की रकम आए कुढ़ा खाए मरले बाप ताकर बेटा बड़े बीरताप माने कुड़ा खाए के मरले बाप ताकर बेटा बड़े बीरताप। तो इटा माने हेते ना अल बुद्धिया हेवा माने कम बुद्धिया हेवा अल बुद्धिया हेवा आ सुखल फुटानी करा ढेर फुटानी करा जेटा हमरा कहे ना मंगरी कर काम कामी ने मंगरी यदि रहले ओकर कामी ने काम करी के ओकर छवाटा के पढ़ा लिखा कराई के मानुष कर ले उ छवा के ठाट बाट रंग ढंग चाल चलन देखी के गाँव के लोग कहत लागलो थी कुढ़ाई खाई के मरले बाप आ ताकर बेटा बड़ी बीरताप माने ढेर फुटानी देखावा। 24 नंबर आए एक हमरा कल कुर्मी कड़ा और वेद विधान छाड़ा माने कल कुर्मी और कड़ा जाते लोके बेदेगर अनुযায়ী नेगाचारी नहीं करत माने बेदेगर अनुযায়ী नेगाचारी नहीं कर जन जाते लोके बेदेग अनुযায়ী नेगाचारी करत ओकरा कल कुर्मी कड़ा वेद विधान छाड़ा कथी ठीक है। एक बार एक देखो कि कानी गायक भिनु बांधान एटा कहला कि कानी गायक भिनु बांधान की रकम ना काकरो संग मेल नहीं रखा ओटा हमरा कोई यदि कोनो दोस्ते तोरा काकरो संग मेल नहीं रखा तो ओकरा कथी से कानी गायक भिनु बांधान एटा हमरा अपन दोस्त के संगे चिपकाई पारिया। कि असामाजिक काम करो या लोके कानी गायक भिनु बांधान जे असामाजिक माने सही काम नहीं करो अपन एकाई रहतो देखबा माने जे चर तर रहतो तू अपन एकाई रहतो। 26 नंबर पूछला कि काराक सभा छवना खानेक सभाय सोना माने कराक सभाय छवना और कानेक सभाय सोना। तो एटा हमरा की होई ना जायगा अनुযায়ী कोनो जिनिसक सभा बाढ़ो किंबा बेस होई माने कुछ यदि तो बेस जगह यदि तोरा है तो ओटा तोरा सभाटा बाढ़ो तो मायक करान यदि छवा बेस देखा जैसन सोना कहाँ ना काने पिंधले बेस देखा इटा के कहे गेला कि कारक सभाय छवना और कानक सभाय सोना ठीक है। 27 नंबर हमरा कहा है कि कराक छवा गेल गले कराक छवा
গলে আর ধুরাক ছওয়া বলে। ধুরাই যদি রতন করাই যদি ছওয়াটা রত তো ওটা গলে, লেকিন ধুরাক ছওয়া যে বলে, মানে ঢের দুলার এক ছওয়া লিড়ি পিড়ি। আর যে খেল কूद করায় ছওয়া ও ওকর ঝাগড়া বেশি হেন, মানে ওকর সঙ্গে ওকর বল অল্প আচ্ছা এতন। তো এটা কহাবত কলাই না করাক ছওয়া গলে আর ধুরাক ছওয়া বলে, ঠিক আছে। তারপরে আমরা 28 নম্বরের কথাটা দেখব কি কাড়া মরয় হদে, কাড়া মরয় হদে মানুষ মরয় মদে। এটা খুব আচ্ছা কথা, কাহে কি এখানে মানুষে খুব মদ পিও, তো এটা লোকের পাশে তোরা কয়ে পারিয়া কি কাড়াই মরয় হদে আর মানুষ মরয় মদে না আপন কর্মের অনুযায়ী জীবন মরণ হয়। কি আপন যেরকম তোরা কাম করায় ওরকম জীবন মরণ, যে কোনো জীব জন্তু চাहे মানুষ রয় সীমালে বেশি করত ওকর মরণ সঠিক আয়। মানুষের সীমালে যদি বেশি করবেন তো ওকর মরণ সঠিক আয়। এটাই কর গেলায় কি কাড়াক মরণ হদে আর মানুষের মরণ মদে। 29 নম্বর এরপরে আমরা দেখব কি কাম করবে অং লাগায় আর ডহরে চলবে সং লাগায়। ডহর মানে ওই রাস্তা, তো এটাই আমরা কি আর কি মন দেখে যদি কোনো কামটা করলে আর সঙ্গীর সঙ্গে যদি ডহর বা চললে তো কোনো ক্ষতি নেই। তো মানে যদি মন লাগে কোনো কামটা করবে তো ওটাই কি ক্ষতি এত না এত, সেরকম যদি ডহর বাট চলবে সঙ্গী সঙ্গী লেগে তো ওটাও ক্ষতি না তো মানে এটা মানে একটা এক্সাম্পলও দেয় কি মরল কালে রঘুই আপন বেটারাকে कहलेन যদি অং লাগাইকে কাম করবে আর সঙ্গী ডহর বাটে সঙ্গী যদি লেইকে ডহর বাট চলবে তবে তো কোনো ক্ষতি নাই হেতন। এটা আমি कहले আপন বেটা গিলাকে। আর এটা আমরা লাস্ট নম্বর দেখবো কাই 10টা আমরা দেখো এইটাই না তো ঢের বড় হয়ে যেতন। তো লাস্টে তো কি কেতনো হেল হেলে পারসেক 3 পাত, কেতনো হেলে পারাসেক 3 পাত। তো এর মিস্টেক হেলন না কেতনো হেলা পারাসেক কে গো পাত ওই না 3 গো পাত, মানে এক সমান দশাই রহা, এক সমান দশাই রহা মানে ধর্মে না 4 বাড়ি আর ফের ব্যাপার করিকে ঢের টাকা পয়সা অর্জল তাও ওকর জিনগানিয়ে কোনো ফের বদল नहीं হেলে। তখন লে কয়ে লাগলো কি কেতনো করলে পারাসেক 3টি পাত, ওই কেতনো অর্জল কিংবা ওকর কিতনা কি অতনে রয়ে গেলে সেরকম এক সমান দশা রহা, সেটা কই না কেতনো তোরা খাটিকে এতি করা না। তো অকবাদ তো আমরা কল গেলাই কেতনো হেলা পারাসেক 3টি পাত হই। তো আশা করা কি আশা মানে এটা তোরা আচ্ছা লাগলো। তো একর বাদে আরও লোকগীতি লেকে আইবন তো তোরা ভিডিওটা দেখি নেবেন। তো মিলাই 10 ভিডিও